السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا واحد ليكزرسيس دابليكاسيون اللي على لي ريغل اللي ديجا تعرفنا عليهم في الفيديو اللي قبل. فوالا دونك هذا الشيء اللي كنعمل في هذا الفيديوهات سواء الرابيل او بيان هاد ليكزرسيس دابليكاسيون فقط هو لاسترجاع بعض القواعد اللي غادي تحتاجهم في لي موديل، يعني سواء الشابيتر ديال لو كورون التيرناتيف او بيان تو سكي الكتريك. تري بيان دونك اكزرسيس رابيل لي نوم كومبلكس. في هذا ليكزرسيس كاينين 5 ديال لي كيستيون، سواء زد ايكال دونك عندنا واحد لو نوم كومبلكس زد ايكال 1 بلس اي. فوالا لا بروميير كيستيون ديتيرميني لا بارتي رييل وكذلك ديتيرميني لا بارتي ايماجينير. فوالا لا دوزيام كيستيون calculer la conjuguée de z. Donc غادي نحسبوا la conjuguée de z ديال le nom complexe. La troisième question calcule le module de z. Voilà. Quatrième question calcule cosinus de θ et puis sinus de θ. Cinquième question onduleur θ يعني غادي نستنتجوا θ انطلاقا من يعني دابخي لو كوسينيس دو تيتا و سينوس دو تيتا. دونك هذا واحد ليكزرسيس اللي يعني بسيط، يعني اي واحد غادي يشوف هذا ليكزرسيس غادي يبان ليه دونك يعني بسيط، ولكن راه عنده واحد الاهميه كبيره في لي موديل يعني اللي غادي يجيو من بعد، سواء لو كورون التيرناتيف او لا الكتريك او بيان الكترونيك. تري بيان من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا لا سوليسيون. Voilà la solution de la première question. Voilà, donc la première question, déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. On a z égale 1 plus i. Voilà, donc il y a la partie réelle, donc dans la partie réelle, voilà, ou il y a la partie imaginaire. Voilà, donc la partie réelle de z égale 1, voilà, égale à 1, ou la partie imaginaire de z égale quoi? Égale EC1. Voilà, donc la question 1, c'est très facile. La deuxième question, on a calculé la conjuguée de nombres complexes. La deuxième question, on a z égale 1 plus i. Voilà, donc on a z égale à 1 plus i. Pour le conjugué de z. Alors, la conjuguée de z égale quoi? Égale 1 plus i. Voilà, donc on dit le conjugué. Alors, le conjugué de z égale quoi? Égale 1 plus i, donc un bar. Voilà. Donc, le conjugué de z égale 1 moins i. Voilà. Donc, à d'avoir la réponse de la question 2. Voilà la question 3. On détermine le modèle de z. Voilà, on a z égale 1 plus i. Voilà, on calcule le module. Donc, le module de z égale quoi? Égale le module de 1 plus i. Voilà, égale EC, la racine de quoi? 1 au carré plus 1 au carré. Très bien. Alors, z, le module de z égale la racine de quoi? 1 plus 1. Donc, le module de z égale la racine 2. Voilà, donc le module de z égale la racine 2. Donc, c'est très important. لأنه غادي نحتاجوها في quatrième question. Voilà la question 4. On calcule les cosinus de θ et UC sinus de θ. Donc, quatrième question. Cosinus de θ égale quoi? Égale la partie réelle sur le modèle de z. Voilà. Donc la partie réelle, donc elle est la partie réelle.
Chaque fois, la partie réelle. À partir de cette expression, donc égale à 1. Voilà. Égale 1. Le modèle de Z. D'après la question 3, on a déjà calculé égale la racine 2. Voilà. Donc, la racine 2. يمكن كتابتها على شكل تالي la racine 2 على 2. Voilà. Donc, كنضرب هنا في la racine 2 وكنضرب هنا في la racine 2. وكنعرفوا بلي la racine 2 في la racine 2 هي شحال؟ Donc, هي la racine 4 هي كتساوي 2. Voilà, هي هذه. Très bien. Donc, كنعمل هنا المرافق. Très bien. Sinus de θ égale EC Y divisé par le module de Z. Voilà, donc elle est la partie imaginaire. Voilà, égale quoi? Égale. Donc la partie imaginaire égale à 1. Voilà, sur la racine 2. Égale la racine 2 divisé par 2. Voilà, donc cosinus de θ égale à la racine 2 sur 2. Ou sinus de θ égale à la racine 2 sur 2. Donc le cosinus et sinus راه مهمين بزاف. غادي نجاوبوا على la question 5. Voilà la question 5, on détermine l'angle θ. Donc la question 5, on détermine l'angle θ. On a déjà, d'après la question 4, on a déterminé quoi? On a déterminé cosinus de θ égale quoi? Égale la racine 2 divisé par 2. Et ici, sinus de θ égale la racine 2 divisé par 2. Voilà. Quand l'argument de Z égale quoi? Égale θ fois 2π. Voilà. Donc, θ qui est donc la mère. Donc la mère. بالعربية هو العمدة. فوالا. دونك إلا لاحظتو مزيان كنعرفو بلي الدائرة المثلثية. فوالا. هنا كيكون عندنا الكوسينيس. هنا سينوس. فوالا دونك سينوس هنا كوسينيس دو زيكس وهنايا سينوس دو هنا cosinus de θ, sinus de θ. Très bien. Donc عندي هنايا عندي donc هنا عندي la racine 2 divisé par 2. Donc voilà. هنا عندي la racine 2 divisé par 2. Très bien. Voilà donc عندي هنا p sur 4. Donc هذه هي θ. Alors θ égale p sur 4. Très bien, donc il a استعملت الدائرة المثلثية غادي تلقاو θ هي بي سور 4. Très bien, donc هذا هو لا كيستيون 5. فهاد ليكزرسيس فقط هو باش نكابتيو دوك لي ريغل اللي ديجا تعرفنا عليهم في لا فيديو اللي قبل، وهذا الشيء راه غادي تحتاجوه كيف قلت لكم في لي موديل اللي غادي يجيو من بعد. فوالا إلا عندكم بليزيور ديال لي كيستيون ما تنساوش انكم توضعوهم في لي كومونتير، وكذلك انكم تبارطاجيو لاشين مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله حتى هما ينضموا للقناة، وان شاء الله هكذا غادي نعملو بليزيور ديال لي فيديو. اي بون كوراج.